अस्सलाम वालेकुम। हम हैं इस वक्त ओस्लो में। ओस्लो की सुबह के खूबसूरत नज़ारे और हमारे साथ हैं प्यारे प्यारे हमारे भाई आमर जुए शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है, खैरियत से? आपकी दुआ वैसे है, पहले तो खुश सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि आप कब इधर ओस्लो नॉर्वे तशरीफ़ लाए या आपकी पैदाइश ही यहाँ हुई? नहीं, मैं जो है पाकिस्तान में बहुत मज़े में था। तो मेरे वालिद साहब जो है वो बैंक में काम करते थे और जब उनको पता चला कि नॉर्वे के बॉर्डर खुले तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो मैं 8 साल की उम्र में था तो वालिद साहब ने हमें बुला लिया। इसका मतलब आपकी तालीम यहाँ ही हुई है और आपका लड़कपन बचपन और यहाँ ही गुजरा है? बिल्कुल। पाकिस्तानी आमर जुए शेख को जो है किंग ऑफ ओस्लो के नाम से जानते हैं। आमर जुए शेख साहब और इनकी वाइफ का दोनों का सियासत से तल्लक है और पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। तो आप अपनी ज़बानी खुद बताएं सर। जी, मैं जो है 1995 से जो है सूबाई असम्बली का मेंबर रहा हूँ। 95 से लेके 2011 तक, और जो है वाइफ वो 2001 से 2005 फुल इलेक्टेड मेंबर, पहली मरतबा एक मुस्लिम बैकग्राउंड मेजॉरिटी बैकग्राउंड जो है ना फुल मेंबर बनी, और अब वो जो है सूबाई असम्बली में वापस सीट पे आई माशाल्लाह। आप पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हत्ता कि आपका बचपन यहाँ गुजरा है और पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत। पाकिस्तान ने प्यार ही इतना दिया है कि पाकिस्तान जो है ना वो कभी दिल से नहीं निकल सकता, और जो कुर्बानियाँ हमारी बुज़ुर्गों ने दी है आज़ादी के लिए, वो जो है ना खून में अभी तक गर्दिश उनकी महसूस होती है। तो आमर जुए शेख साहब, आपका यहाँ के हुक्मरानों से भी गहरा तल्लक है, यहाँ का बादशाह हो, यहाँ का वज़ीर आज़म हो, और हर अदवार में रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान के हर अदवार से जो वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट, वज़रा सब के साथ तल्लक प्यार मोहब्बत, तो इसी तरह इस्लामी कंट्रीज़ के तमाम लीडरान से तल्लक वास्ता। ये इतना सारा तल्लक वास्ता और टाइम कहाँ से निकालते हैं, कैसे होता है ये सारा कुछ? ये बस मोहब्बत है। मैं जो है अपना दिल की गहराइयों से जो है वो नेक नीयत से काम करता हूँ, और हर रोज़ एक नए दोस्त बनते हैं। तो एक अरसा हो गया है इसी कामों में। जब 2005 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे और ज़लज़ला आया तो मुझे जो है उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आमिर हमें जो है, उस वक्त हुकूमत भी हमारी थी नॉर्वे में। अच्छा माशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि हमें जो है पाकिस्तान के लिए सपोर्ट चाहिए। तो मैंने नॉर्वेजियन रॉयल फैमिली को लेटर लिखा, और किंग जो है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि वो आएंगे प्रोग्राम पे। पहली मरतबा उन्होंने फंड रेजिंग इवेंट पे शिरकत की। उसमें 250 मिलियन नॉर्वेजियन करोन बिजनेस कम्युनिटी से मिले, जो कि हमने रेड क्रॉस को जो है ना ताउन के साथ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट को आपने यहाँ से रेड क्रॉस और प्राइम मिनिस्टर शर्मंग बुनविक थे। मैंने उनको फ़ोन किया, उनको कहा कि जो भी ख़जाना है वो पैसे देखिए, क्योंकि हमारी हुकूमत उतर रही थी उस वक्त, एक हफ़्ता रह चुका था। तो 300 मिलियन नॉर्वेजियन करोन था अकाउंट में। तो वो 300 मिलियन करोन जो है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तानी एम्बेसडर शहबाज साहब को अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जमात में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त, और जो है ना वो पाकिस्तान को 300 मिलियन करोन डोनेशन दे दी। माशाल्लाह, आपने बहुत बड़ी इमदाद की उस वक्त मुसीबत से फंसे हुए ज़लज़ला ज़दगान की। ये मैंने देखा है कि यही जो गाड़ी है इस पर बहरीन के किंग और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इधर कुछ अरसा पहले बैठे थे, और आपका मैंने फेसबुक पे देखा था, वो साथ बैठे आपके पाकिस्तानी सॉन्ग गुनगुना रहे थे, आप भी गुना रहे थे। वो हमें आप सुनाएंगे क्या? ऐसी ज़मीं और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं
اور آسمان چلے چل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان اتنا ہو گیا. اچھا اب یہ بہت مطلب کہ پاکستان سے محبت کا یہ ثبوت ہے اور لگن ہے. تو فاروق بلوچ صاحب بھی جو عامر جوید شیخ صاحب کے دوست ہیں یہ بھی گاڑی کے بیگ پر موجود ہیں. آپ بتائیں کچھ کویشچن کرنا چاہیں عامر جوید شیخ کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں. عامر بھائی کو تو لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی کافی مطلب ان کا انفلوئنس رہتا ہے، لیکن جو ان کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے کہ یہ اندر سے ایک فرشتہ صفت انسان ہے، اور بہت کم لوگوں کو ان کی اس کے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ میرا ان سے تعلق کوئی 14-15 سال سے ہے. میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو لیکن یہ ایک معصوم سے ان کے اندر ایک بچہ موجود ہے، ماشاء اللہ میں ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ایک معصوم سا بچہ ہے اور یہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے. تو عامر بھائی آپ یہ بتائیں گے، فاروق نے کہا فرشتہ صفت انسان ہے، آپ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے بھی بہت محبت کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، میزائل طاقت بنایا، اور اس وقت وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. تو آپ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو فقیر ہوں. فرشتے تو آپ دونوں ہیں جو کہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ مل کے ان کے مشن کو کامیاب کرنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کا پورا تعاون کروں گا. اور اس مشن کو جو ہے نا ہم نے کامیاب کرنا ہے. یہ پاکستانی عوام، پاکستانی جو بہن بھائی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے نا ہیلتھ ٹریٹمنٹ ملے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا موجودہ حکومت کو کہ وہ بھی جو ہے اس کام میں بڑھ چڑھ کے آپ کا تعاون کریں. اچھا عامر بھائی، ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں اوسلو میں دعوت دی اور یہاں بہترین فنڈ ریزنگ کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا، اور یہاں پر ڈاکٹر ایکوخان فرینڈز کے نام سے جو کمیٹی بنی ہے اس کے آپ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں جو ڈاکٹر قدیر صاحب نے کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آنے والے وقت میں بہت اچھے رزلٹ نکلیں گے اور یہ ہاسپٹل جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. آپ کا عامر بھائی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیشہ سے ساتھ دے رہے ہیں. جب سے یہ ہاسپٹل بن رہا ہے 2014 سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ساتھ ہے آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.